اور آپ سب جو ہے شیڈیول مزیدار ہیں. میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. کہ آج کل آپ لوگوں کے بھی بہت مصروفیت ہیں، کام بہت ہے آپ لوگوں کو بھی. اور اس میں صحیح بات ہے جو آپ کے صدر نے کہا، آپ کی مشکلیں بہت ہیں، کوئی شک نہیں. اور یہ مشکلیں جو ہیں یہ ایک دم سے ختم نہیں ہوں گی. یہ ہم سمجھے کہ بس 2 دن میں ختم ہو جائیں گی، نہیں. یہ تو سالہ سالوں کی مشکلات ہیں، ان کو وقت لگے گا دور کرنے کے لیے. اور یہ ہو جائے گی، ایسی بات نہیں کہ نہیں. ہمت رکھیے، امید رکھیے. سرکار چن کے آئی ہے ہماری مشکلیں دور کرنے کے لیے. وہ جموں سے ہوں، کشمیر سے ہوں. ہمارا تو وعدہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا ہے. بیکاری، بدحالی، ان کا مقابلہ کرنا ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ 10 سال تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. جو لوگ حکومت کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ آپ تو ان کی جیب میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو بھی چاہیں گے کریں گے. یہی قائد اعظم کا بھی تھا جناح صاحب کا. یہ کشمیر کہاں جائے گا، تو مسلمان ریاست ہے، یہ تو ہماری بنے گی، نہیں بنی. اور جس طرح آج کل آپ دیکھیں کیا حالت ہے، اسکولوں کی حالت دیکھیں، ہسپتالوں کی حالت دیکھیں، آپ کی سڑکوں کی حالت دیکھیں، پانی پینے کی حالت دیکھیں. یہ نہیں کہ مرکز نے مدد نہیں کی، اربوں روپیہ انہوں نے بھیجا آپ کے پانی کے لیے. اس میں بھی گبن ہوا، پیسہ کھایا گیا، مگر لوگوں کو پانی نہیں ملا. یہ نہیں کہ مرکز نے پیسہ نہیں بھیجا مگر اس کا استعمال نہیں صحیح ہوا. ان چیزوں میں تحقیقات کرنی پڑے گی. کیا ہوا جو پیسہ لوگوں کی بھلائی کے لیے آیا، اس کا ہوا کیا؟ آپ کی زمینیں ہیں، اب آپ کی زمینیں بھی لے جا رہے ہیں. یعنی تو مجھے اس بات کی ہے کہ اربوں کا کام، سڑکیں بن رہی ہیں، ٹھیکیدار سارے بات. کیا ہمارے لوگ اس بات کے کرنا نہیں چاہتے؟ ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ کام کرنے والی باہر سے، ہمارے لوگ کہاں جائیں گے؟ اتنے بجلی کے بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں کشتواڑ کے علاقے میں، وہاں بھی سب کام باہر سے آنے والے، کام کرنے والے، اور کسی نے اس کی توجہ نہیں کی. اور یہ دیکھیے یہاں کے ٹھیکیدار کیا وہ اتنے بیکار ہیں کہ وہ کچھ کام نہیں کر سکتے؟ 20% آپ کو جمع کرنا ہے اور کوئی کام لینا ہے، کہاں سے ہوتا؟ سرکار کو اس کو 5% پہ لانا پڑا. یہاں کے ٹھیکیدار اتنے کام ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میرے وقت میں پانی چناب سے لانا تھا، کیونکہ جموں میں پانی کی کمی ہے، کبھی میں اتنا پانی نہیں ہے. 200 کروڑ کا تھا جو چناب سے پانی آتا، اور سارے جموں کے لیے 100 سال کے لیے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کچھ نہیں ہوا اس کے بعد جب ہم گئے. آج تک وہ اسکیم جو ہے کہیں بھی نہیں. تو جموں میں پانی کہاں سے آئے گا؟
आबादी बढ़ रही है, कॉलोनीज में कॉलोनीज आ रही हैं। हाल देखिए हमारा, बिजली हम पैदा करें, हमें बिजली नहीं, वो बिजली जा रही है राजस्थान को, वो बिजली जा रही है यूपी को, और हम उस बिजली से महरूम हैं। ये कमाल है, कितनी मोहब्बत है इन लोगों को हमसे, इस रियासत से, कि हम महरूम रहे और वो ऐश करें। सबसे बड़े काम जो जम्मू में हो सकता है, यहाँ इंडस्ट्री लग सकती है, और इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे बच्चे उसमें काम कर सकते हैं, बच्चियां काम कर सकती हैं। कोई तवज्जो इसकी तरफ नहीं दी गई, सिर्फ मसवदे बनाए गए, अब जी वो आएगा, अब जी अरब से वो यूएई से आएंगे लगाने के लिए। जब तक यहाँ पे हम लोग वो चीज नहीं बनाए जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट आसानी से काम कर सके, रोज उसके पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन पीछे लगी रहती है, कोई ना कोई ईडी है, ये है, वो है, वो यहां से भाग गए, हिंदुस्तान से ही भाग गए, अरब मुल्कों में रहते हैं, वहां से काम चलाते हैं, या दूसरे मुल्कों में चले गए। जब तक ऐसे कानून, ऐसी एजेंसीज खत्म नहीं की जाए और लोग ईमानदारी से, जैसे मैंने देखा दुबई गया, वहां कैसे लोग आबाद हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज चल रही है वहां पे, कोई तेल नहीं उनके पास, कोई गैस नहीं उनके पास, मगर बादशाह ने उनसे कहा जो तुम कमाओगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अरबों कमाओ, मगर मेरा हिस्सा जो सरकार का है वो दो। ईमानदारी से देते हैं, कोई वहां तकलीफ नहीं देता। हिंदुस्तान में पहले ही तंग करने वाले पहुंच जाते हैं, तो इंडस्ट्री लगेगी कैसे? फिर देखिए, खुदा ने आप लोगों को जम्मू में भी ऐसे ऐसे इलाके दिए हैं जो टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। यहाँ पे कई इलाके जहां पे सैयाह को ला सकते हैं, आ सकता है, मगर उसी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि हमारे लोग आगे चलें, इज्जत से रोटी कमाएं, उससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपके बच्चे बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, अब वो नहीं रही जो 47 में थे। आज आप इतने ही बराबर हैं जितने ब्राह्मण है, जितना कोई और है। ये मेहरबानी है अंबेडकर साहब की, उस आइन की जो उन्होंने बनाया, उसमें कोई फर्क नहीं रखा कि आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्या हो, सब बराबर। और उस बराबरी को आज दफन किया जा रहा है। आज एक ही फूल चमकना चाहिए, बाकी फूल मर जाने चाहिए। ये वो देश नहीं है। ये देश बनेगा जब हम सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे, वो किसी धर्म से बात रखते हो, कोई जुबान बोलने वाले हो, किसी भी प्रांत से रखते हो, कब भारत बनेगा? भारत उसके बगैर नहीं बन सकता। और ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को एक ही चीज बनाए, वो कामयाब नहीं होंगे। मगर हमने अपने कामों को पूरा करना है। ऐसी सेल है, मगर जब तक हम लोग इलेक्शन में अपनी बहुमत नहीं दिखाएं, तो आप लोग कैसे बढ़ोगे? नहीं बढ़ सकते। आपने अपने लोगों को खड़ा करना है, पढ़े लिखे को। आपकी औरतों के लिए रिजर्वेशन है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा पढ़े लिखे लाने के लिए। जब भी देखता हूं आपकी मीटिंग होती है, एक भी औरत में नहीं देखता। ये सिर्फ मर्दों के लिए है? भैया,
یہ بات یاد رکھیے کہ بیچ میں بیٹھ کیوں جاتا ہے؟ موبائل بند کریے نا جس کے پاس موبائل ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھے کہ بہنیں بھی ضروری ہیں، کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، تب تک ہندوستان آگے نہیں چلے گا. بل تو پاس کر لیا ہم نے پارلیمنٹ میں، وہ اللہ ہی جانے کب پورا ہوگا، کب ان کو وہ طاقت ملے گی. کیونکہ مرد کی ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، وہ صرف اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، عورت کو کچھ دینا نہیں چاہتا. وہ سمجھتا ہے اس کا کام صرف بچے پیدا کرنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، کھانا پکانا ہے. وہ زمانہ جانے لگا بھیا، اب عورت کو بھی اپنی جگہ کھڑا ہونا ہے. وہی گھر آباد رہتا ہے جس میں دونوں کام کرتے ہیں. اب دنیا آسان نہیں رہی. پوچھئے گھر میں تیل کی قیمت کہاں پہنچی، کھانے کے تیل کی، آپ کے مسالوں کی قیمت کہاں پہنچی، دال اور سبزی کی قیمت کہاں پہنچی. میں گوشت کی بات نہیں کروں گا. مہنگائی آسمان پہ چلتی ہے اور ایک آدمی سے گھر نہیں چل سکتا. اس کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے. ہم نے ریزرویشن تو رکھ دی ہے، مگر جب تک آپ پڑھے لکھے ان بچوں کو آگے نہیں لاؤ گے، آپ کا کبھی بھی بھلا نہیں ہوگا، کبھی نہیں. ہم سمجھتے صرف ہم ہی ہم ہیں. اگلی دفعہ کبھی آپ میٹنگ کریں، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی بہنیں کہاں ہیں جنہیں کل کھڑے ہونا ہے. پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. وہ چار بیٹھیوں بچے، وہی چار بیٹھی رہتی ہیں اور کوئی چار اس سے زیادہ نہیں ہے، وہی ہیں. یہ بھی کوئی اور آگے نہیں لاتی. ایک کو ایک کا چہرہ پسند نہیں، دوسرے کو دوسرا چہرہ پسند نہیں، تو کیسے بڑھے گا؟ آپ نے اگر اپنی ہمت طاقت دکھانی ہے تو اس کا شکر کیجئے کہ آپ کے پاس وہ ووٹ ہے. میرے والد کہتے تھے یہ ووٹ جو ہے یہ ان کا خون ہے جنہوں نے بھارت کو آزاد کیا، جنہیں نہیں دیکھا کہ جواہر لال 15 اگست کو جھنڈا چڑھائے گا لال قلعے پہ. اسی قلعے کے اندر جہاں پھانسی کے لیے تیار رکھا تھا جنرل شہنواز خان اور دوسروں کو، جو ہندوستان کی آزادی کے لیے بوس صاحب کے ساتھ لڑ رہے تھے. مگر وہ دن آیا. ٹھیک ہے، خون دیکھے، جلیانوالہ باغ بھی دیکھا، کون سی تباہی نہیں دیکھی، کون سی وہ کالا پانی نہیں دیکھا لوگوں نے، مگر بھارت آزاد ہوا. اب آزادی کو رکھنا اور اس کو آگے چلانا آسان نہیں ہے. وہ آج بھی قربانی چاہتا ہے، آج بھی، کہ ہم اس وطن کو بچا سکیں، اس کو آگے لے جا سکیں. اگر نہیں کر سکے تو پھر ہم بھارت کو بچا نہیں سکیں گے. بھارت کو باہر کا خطرہ نہیں ہے، بھارت کو اندر کا خطرہ ہے. گھر کو ڈبونے والا اندر کا ہی ہوتا ہے، باہر کا نہیں ہوتا. اسے اس گھر کو اگر مضبوط کرنا، پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریے.
अपनी बहनों और भाइयों को मजबूत करिए. वो कॉन्फ्रेंस से नहीं होता, लोगों में जाके होता है. लोगों में जाना है, लोगों को बताना है कि क्या क्या मुश्किलात हैं, उनका क्या इजाला करें. जब तक लोगों में नहीं जाओगे कभी भी आप लोगों को जीत नहीं सकोगे. कि उनका प्रोपेगेंडा है हिंदू खतरे में. अरे 80% हिंदुओं तो खतरा कहां से है? सिर्फ लोगों को डराने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा किए जाते हैं. इसी अगर इसका तोड़ आपने करना है तो आप कर सकते हैं. ये हर एक का फर्ज है. कितना शोर था मेरे वक्त में, पता नहीं आपको याद है वो बिल नंबर 9 नंबर बिल कैसे फैलाया गया कि वो आएंगे जी, आपकी जमीनों पर बैठ जाएंगे, आपको घरों से निकाल देंगे. और मैं थक गया लोगों से कहते कहते कि कोई आ नहीं आ सकता जब तक होम मिनिस्ट्री हिंदुस्तान की इजाजत नहीं दे, कोई बस नहीं सकता. किसी ने सुना? हमने आपसे कहा 370 कश्मीरियों के लिए नहीं है. महाराजा ने 1927 में जो कानून बनाया वो कश्मीरियों के लिए नहीं था, वो डोगरों को बचाने के लिए था. डोगरों को खतरा था कि पंजाब जो है अमीर है, पंजाबी वो आपकी जमीनों पे कब्जा करेंगे, आपकी नौकरियों पे कब्जा करेंगे. तब उन्होंने 1927 में कानून लाया. आज क्या हाल है? आज आपने उस वक्त थालियां भी बजाई, लड्डू भी बांटे. आज देखो ना भैया, आज नौकर भी बाहर से आ रहा है. आज नौकरियां तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है. तुम्हारी जमीन नहीं जा रही. कश्मीर कोई नहीं आएगा, उनको मुसलमानों का डर है. इसे सोचो, तुमने खोया क्या और पाया क्या. बार बार हमने बोला आपसे, कभी आपने नहीं सुना. हम पाकिस्तानी, हाँ मैं मुसलमान हूं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर मैं वो मुसलमान हूं जो भारतीय मुसलमान है, चीनी या पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है. मगर ये प्रोपेगेंडा किया गया हमारे हिंदू भाइयों पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उन पे उंगली उठाते थे, ये पाकिस्तानी है. मगर किसी ने सुना नहीं, सब ये समझते रहे. ये शुक्र है खुदा का कि 75 साल के बाद लोगों को समझ आई नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी जमात है, लोगों की जमात है. हमने सर नहीं झुकाया, न सर झुकाएंगे, ये भी मैं आपसे कहता हूं. इतनी भी तकलीफें आई हमें, कोई कम तकलीफें हमें नहीं आई. मेरे वालिद को कम तकलीफें नहीं आई, अपनों ने तकलीफें दी, मगर सर नहीं झुकाया, खड़े रहे, क्योंकि भरोसा था उस पे और लोगों पे. अच्छा करोगे तो वो खुद मदद करेगा. आज जब इलेक्शन आए, लोग क्या कहते थे, प्रोपेगेंडा क्या था, हम हुकूमत बना लेंगे, हम यहां राज करेंगे. ये तो सब जगह कहा उन्होंने, कहां है वो आज? ये उसने मेहरबानी की. हम लोग खुद ये नहीं समझते कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर उम्मीद उस पर थी.
کہ اگر ہم صحیح ہوں گے اور ہمارا مقصد صحیح ہوگا کہ ہم سب سے برابری کریں گے, کوئی فرق نہیں کریں گے یہ مسلمان ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, جموں کا ہے یا کشمیر کا ہے, اس نے مدد کی. آج ہم حکومت میں ہیں. حکومت چلانا آسان نہیں ہے, مشکلیں ہزاروں ہیں, اور آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہوں گی اور اس کی مدد ساتھ ہوگی تو ہم لوگ مشکلیں پار کر سکیں گے. بس ساتھ اس کا ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کا ہونا چاہیے, اور سچ بولنے کی کوشش کریں. جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں چلے گا. میں آپ کو سبز باغ دکھاؤں اور نیچے ریت ہی ریت ہو, وہ نہیں چلے گا, کیونکہ وہ دیکھتا ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں دیکھتا. جو آپ کرنے والے ہو وہ بھی وہ جانتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں دیکھتا. ہم لائٹ بند کر دیں گے, ہم بدماشیاں کریں گے, شراب پئیں گے, سمجھتے وہ نہیں دیکھتا. وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور سچائی سے چلیں. یہ نہیں منہ پہ دکھائیں ہم نیشنل کانفرنس ہی ہیں, ووٹ دیں پھول کو. میں نے وہ بھی دیکھا. آج بڑے آ رہے ہیں نیشنل کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے, کیونکہ شہد ہے. اس طرح شہد کے لیے مکھیاں آتی ہیں نا, اس طرح آج آ رہے ہیں, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, یہاں سے بھی, وہاں سے بھی. اور جو یہ شہد ختم ہو جائے گا وہ پھر وہ بھاگ جائیں گے. وہی رہیں گے جنہوں نے سچ مچ اس جماعت کو سمجھا ہے اور اس جماعت کے ساتھ اپنی قربانیاں دی ہیں, وہی رہے. بڑی کوشش کی انہوں نے ہمارے لوگوں کو توڑنے کی, بڑی کوشش. مفتی صاحب کے وقت میں بھی اس کو خریدیں گے, اس کو خریدیں گے, اور جس کا ایمان صحیح تھا وہ نہیں بکا. نہیں, میں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا اپنے خدا سے کہ میں نے اس جماعت کے ساتھ رہنا ہے. اسے آپ سب سے کہتا ہوں, ان کو سینے سے لگائیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس جماعت کے لیے آج تک اور آگے بھی دیں گے. ان وقتی بٹیروں کو ذرا آرام سے رکھیے. فصلے بٹیرے جو آئیں گے نا کھانے کے لیے, ان کو وہاں رکھیے, دھکا مت دیجیے, دروازہ کھلا ہے, مگر ذرا ان سے زیادہ پریم کیجیے جنہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں. تب یہ جماعت آگے بڑھے گی. ہم کیا کرتے ہیں, آپ لوگوں کو مارو دھکا, ان لوگوں کو لگاؤ گلے, اسے ذرا دور رہنا, تب اس جماعت کو مضبوطی آئے گی. اور آپس میں لیڈروں سے کہتا ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے, آپس میں اتحاد اتفاق رکھیے. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹے, اسے دریک کریں. اس سے ہم اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں. اس کمزوری سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور دروازے کھلے رکھے, اپنے فون کھلے رکھے. اگر ہم یہ نہیں رکھیں گے تو ہم لوگوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. کل سنیے, نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, سچائی سے ایسا بولیے, بھئی یہ مجھ سے نہیں ہوگا, لارے لپٹے تو نہیں جی ہم کر لیں گے. وہ بیچارہ بوٹ اپنا سڑا رہا ہے, صاف کہیے اسے, بھیا یہ میرے تک نہیں ہے, اس میں نہیں کر سکتا, معافی چاہتا ہوں. یہ مت کہیے ہاں جی میں کر لوں گا, یا آپ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اس کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اسے دریک کیجیے اور کانفرنسز کم کیجیے. آج کام کانفرنسز کا نہیں ہے, آج کام ہے لوگوں میں جانے کا, گھر گھر پہنچنے کا, ان کو سمجھانے کا, ان کی تکلیف کو سننے کا. میں کیا بتاؤں آپ کو, میں کل ایک جگہ گیا, غریب گھر تھا, انہیں بلایا, میں نے کہا میں چلا آؤں گا. میں بچیاں دیکھی ان کی, ہر ایک
खून से कमजोर, जिसे हम अंग्रेजी में एनीमिक कहते हैं, कल क्या करेंगे? वो काम नहीं कर सकेंगे, सांस चढ़ेगा। कल वो मां बनेंगे, कैसे बनेंगे? उसी में मर जाएंगे। किसी ने इसकी तरफ नहीं देखा। आपसे कहता हूं, मेहरबानी करके अपने बच्चियों की तरफ देखें, उनकी तरफ तवज्जो दें, उनके खून का टेस्ट कराएं, और कमियां हैं तो उनको पूरा करिए। पहले नियामत है किसी घर में, और ऊपर वाला बच्ची देता है तो याद रखिएगा, वो आपके लिए बड़ी मेहरबानी करता है। जिसके घर में बेटी नहीं है, मैं समझता हूं वो सबसे बेचारा लाचार है। किस तरह बेटी मोहब्बत करती है माँ बाप से, मैं नहीं समझता हूं कि भाई उतनी मोहब्बत कर सकता है। इसे उसकी इज्जत कीजिए। और आज हमारे पास है, साधन हैं जिनसे इसे इसकी तरफ तवज्जो दी जा सकती है। और ये नहीं करेंगे तो फिर हमें फायदा क्या है? सियासतें पहले घर को ठीक करो। जब घर ठीक हो फिर वतन भी ठीक होगा। जब घर ही बर्बाद होगा तो वतन कैसे ठीक रहेगा? इसे इस रियासत का खुदा ने जो हम लोगों को अब चैलेंज दिया है, इस चैलेंज को पूरा करना हमारा फर्ज है। कोई हम आप पे मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। ये जो कांटों का ताज अल्लाह ने हमारे सर पे रखा है, इसमें हमने आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की मुश्किलों को दूर करना है। और हम आपकी मुश्किलें दूर नहीं करें तो हमारा क्या फायदा? मैं इनसे बार बार कहता हूं, मैंने जम्मू में जब मैं 96 में आया, 96 में 8 सीटें थी अपर हाउस में, 6 मैंने जम्मू को दी, क्योंकि आप लोगों ने वोट नहीं दिए थे। आप यहां से ये आए थे तो चार आए, 8 को बनाया। हाँ, और चारों को मिनिस्टर बनाया सर, 8 को बनाया। 8 को, देखिए 4 की जगह 8 को बनाया। और कमाल ये देखिए, मैं एक शेड्यूल कास्ट को मैंने बनाया था। मैंने क्या देखा? सड़क उसी के घर की तरफ जा रही है, बिजली भी उसी के घर की तरफ, पानी भी उसी के घर की तरफ। तो क्या फायदा दिया उसने आपको? इससे उस लीडर को लाओ जो पहले आपका सोचे फिर अपने घर का सोचे। वो लीडर है, वो लीडर नहीं है जो पहले अपना सोचेगा फिर तो आपका सोचेगा। उसी में ऊपर वाला कामयाबी बख्शता है। मैं उम्मीद करूंगा लोचन करेंगे, लोगों को आगे चलाने की कोशिश करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे और सच्चाई सामने रखेंगे। ये हमारा काम है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारा काम है खिदमत करना। अल्लाह करे कि हम वो खिदमत कर सकें। मैं 90 पर पहुंचने वाला हूं और ऐसी ताकत उसने मुझे बख्शी है कि मैं आज भी उसी की मेहनत से, उसी की मेहरबानी से आप लोगों को सोचता हूं, आपके बारे में बात करता हूं। और क्या लेना है? जाना तो उसी के पास है। हम भूल गए तो वो है, आए भी उसी से है, जाना भी उसी के पास है। कौन हिंदू बना, कौन मुसलमान बना, कौन सिख हो, ईसाई बना, तो उसने किया। मगर हमें आपस में भाईचारा रखना है। अगर हम लोग भाईचारा नहीं रखेंगे तो हम इस रियासत को और इस मुल्क को बना नहीं सकते, वतन को बना नहीं सकते। उस भाईचारे को पैदा करने की कोशिश कीजिए, वही हमारा सबसे बड़ा फर्ज ये है। नफरत की जो आग आजकल लगी हुई है, इस नफरत को आप लोगों ने फेंक देना, दफन करना।
خدا کرے کہ جانے سے پہلے میں اس وطن کو دیکھ سکوں خواب گاندھی، نہرو اور عبداللہ نے دیکھا تھا کہ سچ مچ یہ وطن چمکے، آگے ترقی کرے اور سورج جیسا چمکے ساری دنیا پہ. وہ ہوگا جب ہم وہ محنت کریں گے. میں پھر سے اپنے لیڈروں سے کہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے اس کو سعادت بخشی ہے آپ کو کہ آپ لوگ ان لوگوں کے کام کریں، ان لوگوں کی مشکلیں دور کریں. اور میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ آپ کو وہ ہمت دے، وہ راستہ دکھائے. اور خاص کر ہماری بہنوں کو ادھر باہر نکلے، دفتر میں بیٹھ کے کوئی کام نہیں ہوتا، باہر نکلے، گاؤں میں جائیں، گاؤں میں بہنوں سے بات کریں، بہنوں کو گھر سے نکالیں، ان کو بتائیں کہ آپ کا حصہ ہے، آپ حصہ دار ہیں، اس حصے کو استعمال کریں. اور کل جب الیکشن آئے اس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہنیں آگے آگے ہوں. اور آپ سے کہتا ہوں اچھے لوگوں کو چنیے، باقی خدا کا تک ہے، کیونکہ آج تک کوئی مشین نہیں بنی ہے جیسے ایکس رے ہے، اس میں انسان کو ڈالیں گے کہ بھئی یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا، وہ مشین نہیں ہے. مگر آج وقت آ گیا ہے، آپ کے سامنے بہت بڑا چنوتی آنے والی ہے. اس میں لوٹن جی سے اور سب سے آپ سے کہتا ہوں، سب لیڈروں سے جو یہاں بیٹھے ہیں، ان کو لانے کی کوشش کیجیے جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہیں گے. وہی اس قوم کو اٹھا سکتا، نہیں تو نہیں اٹھا سکتے. آپ کی قوم نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، بہت. 47 سے پہلے آپ لوگوں کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا. آج بھی وہ دور نہیں گیا، یہ مت سمجھنا دور گیا ہے. آج بھی وہ ہے لوگوں کے دلوں میں. آپ کو ساتھ بیٹھا کے کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے وہ نفرتیں پیدا کی ہیں. میں ایک زمانہ جانتا ہوں جہاں پہ کیا تھا. ایک جگہ، میں ریاست کا نام نہیں لوں گا، جہاں پہ جب شیڈول کاسٹ چلتا تھا اس کو گھنٹی بجانی پڑتی تھی کہ کوئی بڑا کاسٹ والا یہ نہ دیکھے، اس کی نظر نہ پڑے اس پہ. اور مسلمان اس تالاب میں نہا سکتا تھا مگر شیڈول کاسٹ نہیں نہا سکتا. تب اللہ نے امبیڈکر جیسا آدمی بھیجا، اس کو بھی اپنا دھرم بتانا پڑا. وہ شیڈول کاسٹ تھا، اس کو بوجھ بننا پڑا کہ وہ عزت سے رہ سکے. جب یہ بنا تھا نا، کاسٹ سسٹم شروع ہوا تھا، یہ نفرتیں پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ سب کام بانٹنے کے لیے تھا. وہاں پھر انسان نے اس کو بدل ہی دیا. اس نفرت کو آپ نے بدلانا ہے، اور ہم لوگوں نے کوشش کرنی کہ ہم انسان بنیں. جس دن ہم انسان بنیں گے اس دن ہمیں کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. وہ انسان بننے کی کوشش کریں اور اپنے دھرم کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں کہتا ہوں کوئی دھرم برا نہیں، انسان برا ہے، دھرم برا نہیں. اس دھرم کو پڑھیے جو انسانیت سکھائے، انسان بنائے. میری دعا ہے اس سے جو ہم سب کا مالک اس ریاست کو مشکلوں سے نکالے، ہم لوگ آگے بڑھ سکیں، ترقی کر سکیں، ہم لوگ کھڑے رہ سکیں دوسری ریاستوں کے ساتھ اور عزت سے کھڑے رہیں. اور اللہ آپ لوگوں کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کے بچے بچیوں کو آباد رکھے.
हमें मुश्किल से निकाले और तैयारी कीजिए, इलेक्शंस की तैयारी कीजिए जब भी आए, और पहले आज से तैयारी कीजिए। नहीं वैसा नहीं जैसे जब पिछला इलेक्शन आने वाला था असेंबली का, कि लोग कहते नहीं जी इलेक्शन ही आएगा, ये है वो है। मैं बार बार कहता है इलेक्शन आएगा आएगा आएगा, मानते नहीं थे। फिर जब आ गया, कुछ लोग तो ऐसे लुढ़के के पूछो ही मत, और कुछ लोग ऐसे जीते जिसका पता ही नहीं था वो जीतेंगे। अब हमने इकट्ठे काम करना है, जो जीता है या जो हारा है, हम लोग इकट्ठे करके इस रियासत को बनाना है। यह रियासत अकेली नहीं बनाई जा सकती, सबको साथ लेके इसको बनाना है, तब ये खुशहाल रियासत बनेगी। मैं लोचन साहब आपका, आपके सारे इन साथियों का जो जिनको आपने बुलाया, जो अपने तकलीफें छोड़कर आ गए, हम आपके साथ हैं, हर वक्त थे, हर वक्त रहेंगे। इस उम्मीद से मैं आपसे अब इजाजत देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस समय जो है आपको बता दें, यहाँ पर जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है यहाँ पर पहुंचे थे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर डिले कर रही है इसको। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे You know, if I answer your questions, all my speech will be over. It will be only your questions that will appear in the media. भैया मुझे इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कल ही वहां विजिट करके आपको कह दिया है, और क्यों आप पूछ रहे हैं? कांग्रेस के कई नेता ये कह रहे हैं कि उनको तरजीह नहीं दी जा रही है, उनको उनके साथ बात नहीं की जा रही है, पार्टीशन कमेटी नहीं। किसने कहा जनाब? कांग्रेस के कई नेता किसने कहा? हैं? है उनकी मीर साहब ने भी ये कहा कि जो फाउंडेशन है वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। कहीं नहीं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमें तरजीह नहीं दी जा रही इस तरह। उनसे पूछिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? वो कहते हैं कि गठबंधन का फैसला फायदा क्या, जबकि हमारी बात नहीं की जाए, हमें सलाह मशवरा नहीं दिया जाता है, और जो डिसीजन मेकिंग है या Government knows what to do, and the government will function as it wants to function. Nobody can dictate terms to the government. फारूक सर कश्मीरी पंडित, फारूक सर कश्मीरी, 370 भूल रहे हैं आप, अपने गोल पोस्ट को चेंज कर रहे हैं 370 की जगह। उनसे कहिए जब वो थे 370 का, उन्हीं के जमाने में गया ना, उनसे पूछिए ना, जिम्मेदार तो वही है ना। तो हमने मुफ्ती साहब से कहा था इनसे गठजोड़ मत कीजिए, वो गए थे, कांग्रेसी भी गए थे, हम भी गए थे, सारी जमातें गए थे, क्या हुआ? इनसे गठजोड़ किया उन्होंने। अपने अंदर देखे ना वो, फिर हमसे कहें। फारूक सर विस्थापित कश्मीरी, फारूक सर विस्थापित कश्मीरी फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए हैं सर। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे फिर से सुप्रीम कोर्ट में गई है मथुरा ईदगाह कमेटी। उनका कहना है कि सरकार लेट कर रही है जानबूझकर इसको। I have nothing to speak about. विस्थापित कश्मीरी पंडितों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कब आखिरकार उनकी वापसी होगी अपनी घाटी में, विस्थापित कश्मीरी पंडितों की? 19 जनवरी 33 साल हो गए उनको घर से बाहर। फिर 10 साल हुकूमत थी, उनने क्या किया? उनसे पूछिए ना, अब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? सर सरकार आपकी है, भरोसा जताते हैं आप पे कि आप सुनिए, 3 ही महीने हुए सरकार, वो तो 10 साल से थे। उनसे पूछिए ना क्या किया, कितनों को आबाद किया। उनसे तो आप पूछती नहीं, वो तो जवाब ही नहीं देंगे आपको।
फारूक अब्दुल्ला से आप पूछती कमाल। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूसीसी जो है वो सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए है, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं ओवैसी साहब के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, न उनके बयान के बारे में कुछ। यूसीसी को ये मेरा काम नहीं, वो जाने और काम जाने। ट्रम्प ने कल प्रेसिडेंट बने हैं, वो कल ही उन्होंने फैसला किया जिससे जो इंडिया के जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उसमें भेजेंगे, सिटीजनशिप पे उन्होंने कई फैसले किए। आपको लगता है कि जो उनका जो फैसला है वो कहीं ना कहीं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा है? ये सवाल आपको फॉरेन मिनिस्टर से करना चाहिए जब वो वहां से वापस आए। सब ये स्टेटहुड की मांग स्टेटहुड की मांग कर खिला सरकार जिन्होंने 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, वो वादा पूरा करने में बहुत समय लगा रही है। कौन? 5 साल हैं जनाब। वो जो 50,000 की नौकरी की बात कर रहे थे, जरा उनसे पूछे कितने लगाए उन्होंने। उनसे तो आप पूछ नहीं सकती ना, क्योंकि वो जवाब नहीं देंगे। फारूक अब्दुल्ला को आप 3 महीने पकड़ने वाली। वाह कमाल, अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसी जर्नलिज्म आप करेंगे तो आप आबाद हो। सर स्टेटहुड कब वापस मिलेगा जम्मू कश्मीर की जनता को? डॉक्टर साहब, आदमी पार्टी में की वो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर रही है। कौन? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन का यूज कर रही है दिल्ली। आम आदमी पार्टी पंजाब में भी है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी है। अब कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है? तो क्या बीजेपी इस्तेमाल नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को? हाँ, वो नहीं दिख रहा आपको? वो नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले तो मैं मीडिया पे शक करता हूं। आप लोग तो बोल नहीं सकते हो, आप लोग लिख नहीं सकते हो, सवाल जरूर कर सकते हो मगर लिख नहीं सकते। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर की जनता को कब स्टेटहुड वापस? लिख नहीं सकते, मैं आपसे कह रहा हूं। फारूक साहब, जम्मू कश्मीर की जनता को स्टेटहुड कब वापस मिलेगा? क्या मिलेगा? जब ऊपर वाले को मंजूर होगा। चलिए, राष्ट्रपति ने कहा है कि घुसपैठ जो है वो राष्ट्रवाद के लिए खतरा है। क्या बात है? घुसपैठ जो है उपराष्ट्रपति ने कहा है कि उपराष्ट्रपति ने क्या फरमाया है? ये फरमाया है कि जो घुसपैठ है वो भारत के लिए और राष्ट्रवाद के लिए खतरा है। अच्छा, मुबारक हो उनके कलाम को। सर, अपोजिशन पार्टी जम्मू कश्मीर में ये कह रही है, खासकर पीडीपी, वो कहते हैं कि बीजेपी और एनसीपी की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो कांग्रेस को साइड बहुत मुबारक हो उनके कलाम को, बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और ऐसे ही कलाम वो बोलते रहे। स्टेटहुड सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, क्योंकि उस पर भी कोई बात नहीं आ रही है। अरे भैया, तुम्हें बहुत जल्दी है, लोगों को बहुत जल्दी, तुम्हें तो बहुत ज्यादा जल्दी। ट्रेन जो है घाटी तक जल्दी शुरू हो जाएगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या? ट्रेन शुरू हो रही है दिल्ली से। ये ट्रेन जो है वो 2 महीने के डिले हो गई। मैंने जो सुना है कि वो 2 महीने के लिए डिले हो गई है। मेरे ख्याल से कुछ चीजें अभी तैयार नहीं है, उनको ये तैयार करेंगे। मुझे समझता हूँ कि अप्रैल में जब टूरिस्ट सीजन भी शुरू हो जाएगा उस वक्त शुरू करेंगे। नहीं तो मैं खुद तैयार था, 25 तारीख को ये शुरू होने वाली थी। मैं खुद श्रीनगर इस रेल से जाना चाहता था। सर, आगे के आपको ही सिर्फ सवाल पूछना है और कोई भी नहीं है। आप कौन से मीडिया से हैं? न्यूज 18। कौन से? न्यूज 18। कौन सी मीडिया से हैं आप बताइए? वो व्हाट मीडिया आर यू? हैं? अल्लाह तेरी सलामत रखे और तेरी मीडिया को सलामत रखे। सर, सवाल पूछना, बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? यूनियन बजट से सर, यूनियन बजट। मैं नहीं जानता यूनियन बजट में क्या है, मैं नहीं जानता। मैं बजट जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं बजट क्या है। What's up, there is massive politics in the state of Maharashtra over illegal, Bangladeshi. Recently, actor Saif Ali Khan was attacked by someone, and the police has come up with this very now that he, the Bangladeshi, your India alliance partner, Shiv Sena UPD, is saying that Home Minister and the government of Maharashtra are answerable on this. That how come
so many infiltrators have managed to reach Maharashtra? Maharashtra is a work where people all go. It's a rich state. Everybody from here, Jammu Kashmir, you go and see how many people are from our state who are surviving and earning their earnings in Maharashtra, in Mumbai. It's a financial capital of India. Now if somebody has come and has attacked Saif Ali Khan Sahib, first of all, I am against these things happening. And I wish him well. But you can't blame a nation for one man's doing. Do you remember what happened in Canada? What happened in America? You remember? When they put blame on India? How can you put one person who does something on the nation? We are part of the nation. If India does something bad in UK, will you blame India for it? It's that man, not the nation. For God's sake, get out of this tragedy. Sir, but the question We have to live together. Remember one thing. SARC was organized by Mrs. Gandhi. God bless her soul. You know what was SARC for? Like European Union. So that we, all countries that are our neighbors, that we would work together for betterment of our nations. We need that again to be revived. Sir, but the question is that large number of illegal Bangladeshis. Sir, how many illegal Indians are in America? Tell me. How many? He has given you figures, Trump. Huh? What do you call that? क्या बोलते हो यार? आज इंसान अपनी पेट के लिए किस दुनिया में नहीं जाता, वो अपनी इज्जत के लिए कहां कहां नहीं घूम रहा है. अरब मुल्कों में देखिए कितने हमारे बाशिंदे वहां हैं, काम कर रहे हैं कि घर बच सके, यहाँ घर चल सके. वो भूल जाते हैं. हम लोग सिर्फ नफरतें पैदा करने के लिए नहीं है. और आप मीडिया से कहना चाहता हूं, नफरतें कम पैदा कीजिए, मोहब्बतें ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए. अगर हम नफरतें पैदा करते रहेंगे तो हम मुल्क को बचा नहीं सकेंगे. पहले अपने अंदर झांको, फिर दूसरे सवाल करो. फारूक साहब, ममता बनर्जी जो आके जो मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्ची के साथ जो वहां पर बलात्कार हुआ था, ममता बनर्जी वो कह रही है कि उसको लेकर, उस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंची है और संजय राय को कह रही है कि सजा मौत होनी चाहिए. सुनिए, मैं तो ममता बनर्जी नहीं हूं, ना मैं बंगाल का हूं. वो जानती है उसको क्या करना है. मुख्यमंत्री वो जाने और अपना काम जाने. उसको अपना काम करना है. आपको लगता है कि दोषियों को सजा होनी? देखिए साहब, मैं नहीं जानता. ये काम उसका है, उसकी रियासत का है. चलें. पंचायत बोर्ड को लेकर क्या कहा? मैंने जो कहा वो आपने सुन लिया. थैंक यू तो इस समय हम लोग मौजूद थे हम मौजूद थे शेर कश्मीर भवन जम्मू में, जहां पर आपको बता दें एक वन डे कॉन्फ्रेंस जो है एससी कॉन्फ्रेंस जो है उनको लेकर रखी गई थी, जिसमें साफ तौर पर फारूक अब्दुल्ला जो है यहाँ पर मौजूद थे और काफी से सवाल जो है हमने उनसे आज किए. और साफ तौर पर एक अहम सवाल वो है कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर सवाल जो है वो किया. और साफ तौर पर आपने जवाब सुना क्या कुछ फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा. वीडियो को जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, राय अपनी कुछ हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में दे. और तमाम खबरों के लिए जुड़ रहे यूएनटी के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, यूएनटी शेर कश्मीर भवन जम्मू.